Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní, y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia.
Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Depuis mars 2011, la Syrie est le théâtre d'un conflit sanglant qui a provoqué pas moins de 250 000 morts et fait plus de 4 millions de réfugiés. L'intervention de forces extérieures dessine les contours d'une confrontation régionale et mondiale. Explication en schéma et en carte. Aujourd'hui, sur le territoire syrien, 4 acteurs s'affrontent. Le premier, c'est le régime de Bachar al-Assad, déterminé à garder le pouvoir. Son principal ennemi est constitué de forces rebelles, un ensemble hétérogène qui compte dans ses rangs des unités de l'armée syrienne libre, l'aile modérée de l'insurrection. Mais on trouve aussi le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, ainsi que Ahrar al-Sham, un groupe d'obédience islamiste. Autres acteurs importants, les Kurdes. Cette minorité, dispersée sur 4 pays de la région, revendique un État propre. Les Kurdes syriens ont su profiter du conflit pour asseoir leur contrôle dans le nord-est du pays. Sur le terrain, ils n'affrontent ni le régime de Damas, ni les rebelles. C'est à l'État islamique qu'ils doivent d'abord faire face. L'État islamique, justement, est le 4e grand acteur du conflit. Fondée en Irak, cette organisation djihadiste a fait de la Syrie un terrain pour accroître son influence et enrôler des combattants. Et il y aurait à ce jour 30 000 étrangers dans ses rangs. À ce premier cercle s'ajoute celui des parrains régionaux. D'un côté, la Turquie, opposée au régime d'Assad, a fait le choix de soutenir les rebelles syriens, tout comme la Jordanie, l'Arabie saoudite et le Qatar en tête. Ces derniers souhaitent voir tomber le régime de Damas, qui est alawite, une confession proche du chiisme. Leur idée est de le remplacer par un régime sunnite. Ils soutiennent donc financièrement les rebelles anti-Assad et leur livrent des armes. À l'opposé, Bachar al-Assad compte sur le soutien des forces chiites de la région. Le gouvernement de Bagdad, le Hezbollah libanais et surtout l'Iran, qui envoie des hommes combattre aux côtés des forces du régime. Il faut dire que la chute de l'allié syrien aurait pour effet d'affaiblir l'arc chiite que Téhéran favorise au Moyen-Orient pour asseoir son influence face à son rival sunnite, l'Arabie saoudite. De leur côté, les Kurdes syriens sont soutenus par les forces kurdes éparpillées dans la région, surtout en Turquie avec le PKK et en Irak dans une moindre mesure. Troisième cercle enfin, les soutiens internationaux. Le régime syrien, lui, bénéficie du soutien de la Russie. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, Moscou intervient militairement en dehors de son précaré ex-soviétique. Officiellement, c'est pour bombarder l'État islamique. Mais à regarder les cartes, on voit bien que ce sont davantage les rebelles qui sont visés par les frappes russes. La Russie a 3 objectifs. Maintenir au pouvoir Bachar al-Assad, seul allié qui lui reste dans une région stratégique très marquée par l'influence américaine, conserver sa base navale en Méditerranée et limiter l'expansion de l'État islamique pour éviter le retour sur son sol de djihadistes tchétchènes ayant combattu dans ses rangs. Les rebelles syriens, de leur côté, sont soutenus par les États-Unis et les pays européens, mais ces derniers n'ont jamais franchi le cap d'intervenir militairement à leur côté. En revanche, les États-Unis et leurs alliés de la coalition internationale bombardent depuis août 2014 les bases de l'État islamique. D'abord en Irak, puis en Syrie. La France participe aussi à ces frappes depuis septembre 2015. Pour les Occidentaux, l'ambition est double. Obtenir une transition politique en Syrie sans Bachar al-Assad et empêcher la création d'un véritable État par l'EI qui tente à faire du territoire syrien une base pour les djihadistes occidentaux. Sur le terrain, les unités kurdes sont les meilleurs alliés des Occidentaux contre l'État islamique. Mais cette alliance kurde perturbe le jeu au sein de la coalition internationale, qui compte parmi ses participants la Turquie. La crainte majeure de la Turquie est en effet la création d'un grand Kurdistan autonome. C'est pour cela que Ankara bombarde les bases arrières kurdes en Irak.
Mais elle bombarde aussi l'État islamique, dans une moindre mesure, depuis les attentats commis sur son sol. Enfin, la position géographique de la Turquie en fait un acteur de première ligne, puisqu'elle accueille plus de 2 millions de réfugiés syriens. Mais c'est aussi par elle que transitent les étrangers qui viennent grossir les rangs de l'État islamique. Par ailleurs, malgré leur alliance avec les Occidentaux, les Kurdes voient d'un bon œil l'offensive russe, qui empêche le projet d'une zone sous protection turque en Syrie. D'abord circonscrite au territoire syrien, la guerre se double désormais de jeux d'alliances contradictoires au niveau régional et international.